अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। इंटरनेट, फ्रेंच फ्राइज और एयर कंडीशनिंग ये मेरी ज़ाती टॉप 3 इंसानी इजादात हैं। ओके, अब अंदर की बात करते हैं। तो मुझे एक बेसिक आइडिया है कि लिस्ट पर पहली 2 चीज़ें कैसे काम करती हैं, लेकिन एसी का क्या, ये इसे इतना शानदार कैसे बनाता है जैसे ये आज है। यकीन करें या नहीं, लेकिन आपको एयर कंडीशनिंग की इजाद के लिए मच्छरों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, या कम से कम इनके बाप दादा का। इन्हें 21वीं सदी में कोई नहीं चाहता, लेकिन 19वीं सदी में ये एक असल खौफनाक ख्वाब थे। इनमें मुख्तलिफ इन्फेक्शंस होते थे, जैसा कि मलेरिया। फ्लोरिडा के दलदली इलाकों में हालात बहुत ख़राब थे। एक लोकल फिजिशियन और इन्वेंटर डॉक्टर जॉन गोरी दलदल को सुखाने के तरीकों को तलाश कर रहा था, और जब वो ये कर रहा था तो उसे ये इनकलाबी ख्याल 1841 में आया। उसने महसूस किया कि मसला दरअसल हवा में था, तो हवा को सर्द करना इसे हल कर सकता था। डॉक्टर गोरी ने मुल्क के शुमाल की झीलों और नदियों से बर्फ को फ्लोरिडा के अस्पतालों तक शिपिंग करने का एहतमाम कर लिया। इसने काम किया, लेकिन ये सुपर चैलेंजिंग था, तो उसे एक नया आइडिया आया। 1851 तक उसने पानी से बर्फ बनाने के लिए एक कंप्रेसर डिजाइन कर लिया। इस मैकेनिज्म को घोड़े से पावर मिलती थी। एयर कंडीशनिंग का तस्वुर इस तरह पैदा हुआ। इसमें आज के दौर में मौजूद एसीज के साथ बहुत कुछ मुश्तरक था। कम अज कम बुनियादी ख्याल एक ही है। कुछ दहाइयों बाद इंजीनियर विलिस कैरियर नमी की वजह से पेजेस के सिकुड़ने पर एक मैगजीन कंपनी की मदद कर रहा था। उसने पहले इलेक्ट्रिकल कंडीशनिंग यूनिट को कूलिंग कॉइल्स और एयर फिल्टर्स के साथ इजाद किया। उसने पहले ठंडे पानी को कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया और फिर मशीन में अमोनिया कंप्रेसर लगाया। कैरियर ने महसूस किया कि ये न सिर्फ मैगजीन के लिए अच्छा था, बल्कि ये कमरे की हवा को ह्यूमिडिफाई और डीह्यूमिडिफाई कर सकता था। उसने इन्वेंशन की इजाजत ली और 1915 में अपनी खुद की कैरियर इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन शुरू कर दी। एयर कंडीशनिंग सेंट लुइस फेयर में पहली बार अवामी नुमाइश में नजर आई। ऑडिटोरियम में मौजूद 1000 लोगों ने डेफिनेटली कंफर्ट कूलिंग के आइडिया को पसंद किया। 1920 में ये लोगों के लिए आम जरूरत बन गई, जो थिएटर्स में बड़ी स्क्रीन पर अपने पसंदीदा स्टार्स को देखने जाते थे। उन्होंने एक अनयूजुअल हल सोचा और हीटिंग सिस्टम्स को मॉडिफाई किया ताकि वेंट से ठंडी हवा भेजी जाए। लेकिन अब नीचे की जगह बहुत सर्द होती थी, जबकि ऊपर की जगह गर्म महसूस होती थी। इसे कुछ एडजस्टमेंट्स की जरूरत थी और आखिरकार उन्होंने मसला हल कर लिया और लॉस एंजलिस में मौजूद मेट्रोपॉलिटन थिएटर को पहला परफेक्ट अवामी एयर कंडीशनिंग सिस्टम मिला। ये पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए अच्छा था, लेकिन फिर भी घरों के लिए बहुत बड़ा और महंगा था। इसे आम घरों के लिए परफेक्ट बनाने के लिए इंजीनियर्स को कुछ और दहाइयां लगी। 1947 तक उन्होंने 43,000 सिस्टम्स बेचे और अब एसी दुनिया में मौजूद लाखों घरों में मौजूद है। आज एयर कंडीशनर्स कैरियर इन्वेंशन के असूलों पर काम करते हैं, लेकिन बिल्कुल ज्यादा तवानाई की बचत करते हैं, कम आवाज करते हैं और बहुत बेहतर डायग्नोस्टिक्स और कंट्रोल्स हैं। बेहतर सेंसर्स हैं और अच्छे मटेरियल से बने हैं। ये घर के बाहर से हीट एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं और अंदर दर्जा हरारत तब्दील कर देते हैं, हवा को ज्यादा ह्यूमिड बनाते हैं और इसका मयार अच्छा करते हैं। इसके 2 बेसिक पार्ट्स या यूनिट्स हैं, आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट। यहाँ 2 मुमकिना मंजरनामे होते हैं। आपके पास एक रूम एयर कंडीशनर हो सकता है या एक सेंट्रल एयर कंडीशनर। इनके काम करने का तरीका बेसिकली एक जैसा है, लेकिन आपके पास अगर एक सेंट्रल एयर कंडीशनिंग हो तो वहाँ सिर्फ एक इंडोर और एक आउटडोर यूनिट होगा, और अगर आपके रूम एयर कंडीशनिंग हो तो ये हर कमरे में होंगे या उनमें जिन्हें आप ज्यादा अहम समझते हैं, और आप इनको ठंडा रखने के लिए रकम खर्चने का फैसला करते हैं। मैं आपको सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की किस्म के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अक्सर यही होती हैं। तो बाहर के यूनिट को चेक करते हैं। ये मॉडल से मॉडल और ब्रांड से ब्रांड पर इन्हिसार करता है, लेकिन आम तौर पर ये एक बॉक्स की तरह होता है और ये एक पंखे के साथ आपके घर की साइड या रेयर पर होता है। बड़े अपार्टमेंट्स या ऑफिस बिल्डिंग्स में ये बॉक्स परिंदों की तरह एक साथ होते हैं, लेकिन ये इतने क्यूट नहीं होते। आउटडोर यूनिट एक कंप्रेसर, कंडेंसर और पंखे पर मुश्तमिल होता है। इस अमल में एक और अहम चीज रेफ्रिजरेंट है। ये पूरे सिस्टम से गुजरता है और आउटसाइड और इनसाइड यूनिट को जोड़ता है
اور تکنیکی طور پر تفصیل نہیں لیکن ایک کولنگ فلوئڈ ہوتا ہے۔ آپ کے گھر کے اندر موجود ہوا ریفریجرنٹ کے ساتھ ملتی ہے اور کمپریسر اور آؤٹ ڈور کوئل سے ہو کر جاتی ہے۔ ریفریجرنٹ کے بارے میں ایک اور کول چیز یہ ہے کہ یہ مائع سے بخارات بن سکتا ہے اور وہی ریفریجرنٹ ایک سے زیادہ بار استعمال ہو سکتا ہے۔ کمپریسر ایک پمپ کی طرح کام کرتا ہے جو اسے پورے سسٹم میں آگے اور پیچھے گھماتا ہے۔ یہ کمپریس ہو جاتا ہے اور پھر کنڈینسر کوئل سے منتقل ہوتا ہے۔ گیس کو ٹائٹلی رکھنا لازمی ہے کیونکہ جتنا پریشر ہائی ہوگا اتنا درجہ حرارت ہائی ہوگا۔ یہ ریفریجرنٹ کو باہر کی ہوا سے گرم بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ گرمی قدرتی طور پر گرم سے ٹھنڈے حصوں میں جاتی ہے۔ باہری ہوا پنکھے سے ہو کر کنڈینسر کوئل میں جاتی ہے۔ آپ کے گھر کی گرم ہوا باہر کی ہوا میں پھیل جاتی ہے۔ ریفریجرنٹ نے کامیابی سے اپنا کام کر دکھایا۔ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، دوبارہ گیس بنتا ہے اور دوبارہ اندر چلا جاتا ہے اور یہ عمل دوبارہ شروع ہوتا ہے اور چلتا جاتا ہے۔ تو یہ صاف ہے کہ باہر کیا ہوتا ہے، لیکن انڈور یونٹ کا کیا؟ گھر کے اندر دوبارہ جاتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں۔ تو آپ کے گھر کے ہر کمرے میں ایک انڈور یونٹ ہو سکتا ہے یا ان میں جنہیں آپ ٹھنڈا رکھنا چاہتے ہوں، یا کلوزٹ اور بیسمنٹ میں ایک یونٹ، یا آپ کے گھر میں کہیں پر۔ آپ کے پورے گھر میں اسے چلانے کے لیے یہاں پر ایک تھرموسٹیٹ بھی ہوتا ہے جو فضا کی فراہمی اور واپسی کرتا ہے۔ انڈور یونٹ خود ایک کوئل باکس ہوتا ہے جس کی بلور موٹر یہ ہوتی ہے، ایواپوریٹر کوئل، ایکسپینشن ویلز، سرکٹ بورڈ اور فلٹرز۔ جب کمرے میں بہت گرمی ہو جاتی ہے تو تھرموسٹیٹ سرکٹ بورڈ میں ایک SOS سگنل بھیجتا ہے۔ یہ بلور موٹر کو آن کر دیتا ہے۔ کمرے کی گرم ہوا ریٹرن وینٹس میں کھینچ لی جاتی ہے۔ پھر ہوا ریفریجرنٹ سے ملتی ہے۔ اس سٹیج پر گرم ہوا اپنی گرمی اور موئسچر کھو دیتی ہے کیونکہ کولر گرمی کھینچ لیتا ہے تو یہ بہت گرم ہو جاتا ہے۔ ایکسپینشن ویلوز اس کی تھوڑی بھاپ کو کھونے اور ایکسٹرا پریشر کو نکالنے میں مدد کرتے ہیں۔ پھر ریفریجرنٹ لکوڈ سے گیس بنتا ہے اور ٹھنڈے ایواپوریٹر کوئلز میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ٹھنڈا ریفریجرنٹ چھوٹی ٹیوب سے جاتا ہے جس سے ایواپوریٹر کوئل بنا ہوتا ہے۔ اب آئیے ریفریجرنٹ کو اندرونی ہوا سے کافی گرمی جذب کرنے کے لیے کچھ وقت دیں اور ہو گیا، یہ کمپریسر میں جانے کے لیے تیار ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں آؤٹ ڈور یونٹ میں کیا ہوتا ہے۔ یہ سب بیک وقت اور کبھی نہ ختم ہونے والے چکر میں چل رہا ہوتا ہے۔ جب تک تھرموسٹیٹ فیصلہ کر لے کہ درجہ حرارت ٹھیک ہے اور اسے دوبارہ گرم ہونے سے پہلے بند کر دے، پھر یہ دوبارہ شروع ہوگا اور گرمی باہر جائے گی اور سرد ہوا اندر آئے گی۔ یہ سپلائی وینٹس کے ذریعے کمرے میں پھیلتی ہے۔ ایئر کنڈیشنر کی ہر تفصیل بہت اہم ہوتی ہے اور حتیٰ کہ ان میں سے ایک بھی اگر بند ہو جائے تو پورا عمل بند ہو جائے گا، اور میں دل سے امید کرتا ہوں کہ یہ نہ ہو کیونکہ یہاں بہت گرمی ہوتی جا رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایئر کنڈیشنر کو اتنا مؤثر بننے کے لیے کتنا عرصہ لگا جیسے یہ آج ہے، لیکن پروگریس کبھی نہیں رکتا اور سائنسدان اے سی کو زیادہ انرجی ایفیشینٹ، ایکو فرینڈلی اور اندرونی اور بیرونی طور پر گھر میں اچھا دکھنے والا بنانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں۔ اور ہاں، کیا اس سے آپ کی پشت میں کپکپاہٹ نہیں اٹھی؟ نہیں؟ اوکے، تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹو لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ انفارمیٹو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔